तरतील तकबीर तहलील नहीं, जो मुसाफिर में जो शरीक तरतील वाले हैं या माइक में कार साहब माइक में अब पूछो। माशाल्लाह। नहीं, हमारी तो आपसे हो जाएगी, अभी पासपोर्ट में कुछ दिक्कत होगी ना, अच्छा तो उसकी वजह से फिर इंशाल्लाह दूसरे सफर में जाएंगे। नेक्स्ट जरूर आप हमारे शहादत नसीब होगी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله احسن جميل ما شاء الله. ما شاء الله. فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير.
وإليك المصير